pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras, alas 3:57 sa Mabay ang kulo, adiyan na itong mga balita sa pamurason. 52 anay rebelde, kumarawat amnesty save conduct buses sa Sama. Pamatian ta ang detalye sa report ng Atikang Charmaine Rico Valdez. Radyo Pilipinas Report. 52 nga ane rebelde sa probinsya sa Samar ang formal nga nakakarawat amnesty safe conduct pass. Nagmanilampuson ang ginbuhat nga seremonya sa pagpanguna sa 63rd Infantry Innovator Battalion. Pinaagi san koordinasyon sa Local Amnesty Board, ginsigurado ang maayos ug tama nga pagproseso sa mga dokumento como parte sa padayon nga programa sa gobyerno para sa kahimyangan. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Ricky James Rosalejos, Commanding Officer sa 63rd IB, nga ang amnesty program ang pagpamatuod sa sinsero nga hingyap sa gobyerno nga maghatag sa nikaduhang nga tsansa sa mga individual nga ginpili nga bumalik sa pilo sa gobyerno ug magsunod sa balaod. Ang manilampuson nga distribusyon sa amnesty safe conduct pass ang nagpapakita sa padayon nga paningkamot sa gobyerno nga igduso ang kahimyangan, seguridad ug pag-uswag sa probinsya sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga nagdumara ang Samar Provincial Health Office sa monitoring and technical assistance sa Rural Health Unit o RHU sa bungto sa San Sebastian Samar, agud hugot pa nga mapakusog ang kapasidad sa lokal nga serbisyo medikal. Katuyuanan sa aktibidad nga maeksamin ang sa pagkayana mga programa sa RHU, matudlok ang mga panginahanglan ngan maghatag sa technical nga paggiya, agud mapaupay ang kalidad sa serbisyo medikal nga napapadangat sa mga komunidad. Kaparte liwat sini ang pagpapakusog sa koordinasyon ngan kolaborasyon sa mga magkadirodelain nga health programs, agud masiguro nga naabot ang gintudlok nga health goals sa probinsya. Pinaagi sa regular nga monitoring na sisiguro nga nagpapabilin sa sakto nga direksyon ang mga programa panlawas na papakusog ang kapasidad sa mga health worker nga nasisiguro ang mas mahapsay nga kahimsog sa mulupyo. Nagpahayag sa pasasalamat ang RHU San Sebastian sa pagpanguna ni Dr. Chris Babon ngan Earl Patrick Abanjon ngan sa bugos nga RHU team sa padayon nga suporta ngan paggiya para sa mas epesyente ngan dekalidad nga serbisyo panlawas. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ini ang kabugusan sa natong balita para yana nga pangurason. Padayon gyapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Ako si Leon Rio Banilla Cabanatan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.